माने आज आम पढ़ा शुद्धमिदु जोग। किंतु ता पूर्वर आम पूर्व पाठर किसी आलोचना करवा जमीक आम जाचे मोट गणन संख्यार 10टी अंक अच्छी केतोटी अंक ना 10टी अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मोट गणन संख्यार 10टी अंक अच्छी और ये 10टी अंक को लेकिन ही आम संख्या गढ़ी था। तो अंक मध्य दुई प्रकार कौन ना 0 ठारू 5 पर्यंत है बिनकुल अंक एवं 6 ठारू 9 पर्यंत है नकुल अंक है। पुणी मध्य आमर अच्छी निखिलम अंक अच्छी चरम अंक अच्छे। निखिलम अंक कौन ना गोटे संख्या मनकर गोटे संख्या है 15 तो ये एकक घर को संख्या को कह जाए चरम अंक एवं एकक घर को छाड़ी बाकी जो दशक घर तिक दशक शतक जहाँ भी रहा सी है निखिलम अंक बुझीपार। अच्छा तो आम कौन जानले ना मोट 10टी अंक अच्छी 0 ठारू 9 पर्यंत एवं अंक दुई प्रकार गोटे है बिनकुल अंक गोटे है नकुल अंक एवं संख्यार मध्य चरम अंक क्या कहुए एकक घर संख्या को चरम अंक एकक घर अंक को चरम अंक कहुए एवं चरम अंक मान एकक घर अंक को छाड़ी बाकी जहाँ रहा कहुए निखिलम अंक। तापर आसवा आम परम मित्र। परम मित्र क्या कहुए ना दुईटी अंक परस्पर मिसिले 10 हेले ताकू आम कह परम मित्र। जमीक 6 मिशाण 4 6 मिशाण 4 से मैंने केते 10 ताले 6 परम मित्र है 4 4 परम मित्र है 6 7 मिशाण 3 समान 10 7 परम मित्र है 3 3 परम मित्र है 7। तुम ये बाहर कर 1 परम मित्र 2 परम मित्र 3 परम मित्र 4 5 6 7 8 9 बुझिपार। तापर आसवा आम भिन्नकुलम। भिन्नकुलम तुम जाच आगुरी है तथापि मु खाली मन पकईवाई माने मन पकईवाई आम आउ थे पढ़ू माने कहीदे देख आम धर गोटे संख्या नेउची माने आग फास्ट पढ़िया संख्या को केमिति भिन्नकुलम प्रकाश करवा 8 5 6 7 पिले मन रख भिन्नकुलम रहा जितेबाला आम भिन्नकुलम को संख्यार परिणत करुचे किंबा संख्यार भिन्नकुलम प्रकाश करुचे आम गोटे 2टा कथा मन रखा पड़ो कौन ना जितेबाला संख्यार माने बर्तमान यहाँ गोटे संख्या आपको आम भिन्नकुलम प्रकाश करवा। तो फास्ट आमको मन रखा पड़ो जदि संख्यार जेकोसी अंक है माने जदि नकुल अंक हो ताहले आमे तार परम मित्र नहीं कि तापर रेखांक दबा एवं ता पूर्व अंकरे पूर्ववर्ती अंकरे है माने ता बाम पड़ोसी अंक रे 1 जोग करवा एवं 1 जोग कलापर सी पुणी जदि गोटे नकुल अंक है तार पुणी रेखांक नेबा एवं ता पूर्व परम मित्र नहीं कि रेखांक दबा एवं ता पूर्व अंकरे 1 जोग करवा। बर्तमान उदाहरणटा करुच्ची देख 7 हूँ गोटे नकुल अंक तेणु 7 परम मित्र है 3 पर रेखांक देले। बर्तमान ता पूर्व बाम पड़ोसी अंक किए अच्छे 6 6 1 जोग करवा 6 1 जोग कले केते 7 पुणी 7 परम मित्र 3 नेले। तापर 5 गोटे पिले बिनकुल अंक किंतु जेहेतु आम आर परम मित्र नहीं पूर्व अंक कौन करवा 1 जोग करवा ताले 5 1 जोग कले केते 6 तो 6 हेले 6 परम मित्र 4 4 उपरे रेखांक तापर पुणी 8 गोटे नकुल अंक 8 1 जोग कले केते 9 8 1 9 हेले 9 परम मित्र है 1। बर्तमान आ पूर्वर पिले अच्छे 0 0 1 जोग कले केते हम 1 हम बुझीपार। आउ गोटे संख्या नबा पिले धर मनकर 538 538 पिले 8 हूँ गोटे नकुल अंक तेणु 8 परम मित्र 2 2 पर रेखांक एवं आम 3 रे 1 जोग करवा 3 1 4 पे 4 हूँ गोटे कौ अंक बिनकुल अंक तेणु 4 के 4 रहिला तार परम मित्र नियाजिब नाही। किंतु जदि जदि ये गोटे माने गोटे बिनकुल अंक थी किंतु 1 जोग कलापर जदि गोटे नकुल अंक बाहरला तेबे आम तार परम मित्र नहीं कि रेखांक नबा एवं ता पूर्ववर्ती अंकरे 1 जोग करवा 8 परम मित्र 2 2 पर रेखांक देले 3 1 जोग कले 4 4 गोटे बिनकुल अंक तेणु तार परम मित्र निगला नहीं तेणु ये 5 को 5 4 जेहेतु परम मित्र कि रेखांक निगला ना तेणु ये 5 को 5 5 1 जोग कराबनी तेणु 5 को 5 रहिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିନିକୁଲମ୍ ମାନେ ଭିନିକୁଲମ୍ରୁ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଧର 3 2 1 3। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ ଆଗ ଦେଖ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଭିନିକୁଲମ୍ରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ଭିନିକୁଲମ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କଲାବେଳକୁ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପରମିତ୍ର ନେଇକି ରେଖାଙ୍କ ନେଇକି ତା ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ 1 ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଏ ରେଖାଙ୍କ ଦେଇଛି ଆମେ ଆର ପରମିତ୍ର ନେବା ଲେଖିକି ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କର କ'ଣ କରିବା 1 ବିୟୋଗ କରିବା। ଯେମିତି ଧର 3ର ପରମିତ୍ର ହେଲା 7 ହେଲା 1ର ପରମିତ୍ର କିଏ ଯେହେତୁ ରେଖାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ପରମିତ୍ର ନେବା 1ର ପରମିତ୍ର 9 ଏବଂ 9ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ହେଲା 8। ତା ପୂର୍ବରେ ଅଛି 2 ପରେ ରେଖାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ 2ର ପରମିତ୍ର 8 8ରୁ 1 ଗଲେ 7। ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି 3ର ଯେହେତୁ ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ନାହିଁ ଆମେ 3ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ବାହାରିଲା 2। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭିନ୍ନକୁଲମ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଭିନ୍ନକୁଲମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଭିନ୍ନକୁଲମ୍ ବାହାର କରୁଛେ ଯଦି ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ନକୁଳ ଅଙ୍କର ପରମିତ୍ର ନେଇକି ତା ଉପରେ ରେଖାଙ୍କ ଦେବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନକୁଲମ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ଯଦି ରେଖାଙ୍କ ଥିବ ତାର ପରମିତ୍ର ନେବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବା। ବାସ୍ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଉଛି ପିଲା ଧର 1 3 5 2 ମିଶାଣ 2 4 4 8। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 8କୁ 2ରେ ମିଶାଇବା। 8ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 10। ପିଲେ 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ତ 10 ବାହାରିଲା 1 10ଟା 5 ଉପରେ ରହିଲା ଏବଂ 0 ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ତାପରେ 4ରେ 5 ମିଶାଇଲେ ହେଲା 9 9ରେ 1 ମିଶିଲେ 10। ତାହେଲେ ଆ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ନା ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରେ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଏବଂ ତଳେ 0 ରଖିବା। ତାପରେ 4ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 7 7 1 8 2 1 3। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲାନି ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ରହିଲାନି 2 1 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଗଫଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 3 8 0 0। ବୁଝିପାରିଲ ନା ସବୁବେଳେ ତଳୁ ମିଶାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ 1 ଅଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କଟି ଆମର କ'ଣ କରାହେବ ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କର ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରି 6 2 5 ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଛି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଧର 8 7 15 15ରୁ ଏଇଠି 2 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ନା 2 ଅଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ କିଏ 8 7 15 7 ଏଠି ବାହାରିଲା ମାନେ ଏଇ ଘରଠି ଆମର 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା ନା ତେଣୁ 6 ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। 15 ହେଲେ ଏଠି ବଢ଼ିଲା 5 5 1 ବଢ଼ିଲା 5ରେ 4 ମିଶାଇବା 5 4 ହେଲା 9 ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 9 ଲେଖିବା। ଯଦି ପିଲେ ଏଇଠି 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଥାନ୍ତା ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 9 6 9 6 15 15 1 କେତେ 16 ପୁଣି ଏଇଠି 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ କିଏ 8 ଅଛି 8 ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 6 15 15 1 16 1 ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା 6 6 5 11 11 ରହିଲା ପିଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ 2 ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଦେବା 1 10ଟା ରଖିବା ଏବଂ 1ଟା ତଳକୁ ଆସିବା 9 6 15 1 16 ଏଠି 1 10 ରଖିଲେ 6 1ରେ 5 ମିଶାଇଲେ 6 5 11 ଏଠି 1 10 ରଖିକି ତଳକୁ 1 ଓହ୍ଲାଇବା। ତାପରେ 8 1 9 9 2 10 11 1 12 ପୁଣି 1 10 ବଳିଲା ତେଣୁ 6 ଉପରେ 1 10 ରହିଲା ଏଠି 2 ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 3 9 ପୁଣି 1 ମିଶିଲେ 10 କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରେ ତ କୌଣସି ଅଙ୍କ ନାହିଁ ନା ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବାକୁ ତେଣୁ ଆମେ 6 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ 6 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ବାଁ ପଟେ ଆମେ 0 ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଲା 3 6 3 9 1 10 ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲା 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଦେଇଛେ ତା ମାନେ କ'ଣ 1 1କୁ 1 ଓହ୍ଲାଇଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ତଳପଟୁ ମିଶାଇବା ଯେଉଁଠି 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା ଆମେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କରେ 1 10 ରଖିକି ଏକକ ଘରକୁ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଇବା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ମଧ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ରଖିକି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିବା।